जय जगन्नाथ जय माँ शारदा सांगने मुझे गोटे बाहर बढ़िया जगह को बुलायापी नुआ फार्म हाउस गोटे जी ये मो पाखु 30 किलोमीटर बाट तो चलतु जा नुआ गेस्ट हाउस कौन केमी अच्छी टे एंजय करा निश्चय मो वीडियो मध्य आप सबकि देखी और जो मैंने मो भिडटा देखुं दयाक सब्सक्राइब करदे कारण अधर निहाती जनइबे मो भिडटी भल लगुच कि केमी लगुच तो जेहेतु मुझे नुआ नुआ वीडियो कर मत जहाँ बहुत मानने भूल ही बहुत बहुत भूल तो आप सब क्षमा करी वीडियो देखिए फास्ट टू लास्ट जाए निहाती सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो चलते जा जोटा भाई आसुँच जावाई चलो सागर जा जाकि देखा बाटर गला फाइव स्टार होटेल खोला ना कौन कार्डर चलो दिन पर आछि माने बिल बिल एरिया सब देखुची बहुत बढ़िया लगुच देखो सांग मैंने बिलर ए धान हो गला यहाँ आड़े जानी पारे गोटे जगह मरुड़ी पड़ी आ गोटे जगह पूरा धान होती तो चलते जा आगे कौन कौन अच्छे सब देखा तार दृश्यटा मजा ही ना सांग मैंने यहाँ हूँ ड्रागन चाइनार एंट्री एरिया जहाँकि से पटे अच्छी एंट्री माने रोड पड़ी कि पूरा जंगल एरिया ये तथापि गेस्ट आसती ये फार्म हाउस जाए तो जंगल भितर गेस्ट हाउस यहाँ हूँ ड्रागन गेट आप देखिपे पूरा बाउंस ये पूरा है पूरा चाइना पूरा चाइना स्टाइल देखिपे यहाँ भितर एंट्री है एंट्री एरिया एमती खेलवा ग्राउंड से यहाँ तो बास्केटबॉल एमती सब किसी अच्छी तो चलते जा भितर को देखा भितर दृश्यटा आउ केमी कौन हूँ ड्रागन कौन यहाँ ओल्ड रूम माने जब गेस्ट हाउस तैयारी न होता यही रूमटा था केवल रही रूम केमी देखा चल एसी बेसी लगी कि नहीं देखा ये वाशरूम हाँ एसी लगी भल अच्छे चले एपटे दीटा बेड सेपटे भी दीटा बेड हाँ चलते जा नुआ गेस्ट हाउस देखा तो देखा ड्रागन चाइना केमी कौन अच्छी ये तार स्विमिंग पूल यहाँ स्विमिंग पूल बापा बुध तो उठी जाती बग फग पड़े छाड़े ये बोधे छोट छुआ खेलवा ये बोधे ये डायनोसर से अच्छे ये जो डायनोसर अच्छे मुहर पानी पड़ो देखा रूम देखा यहाँ कौन सिल्वर रूम कहते बोधे देखी पार्थ रूम सेकेंड रूम जा देखा यहाँ हूँ कौन गोल्ड रूम यहीटा कौ रूम जना पड़ूनी जानी रूम को ना कौन तो एमती सब किसी अच्छी ये छोट छुआ बोधे खेलवा ये भल अच्छी पूरा बढ़िया देखा सब किसी तो आम जा सेपटे पहाड़ अच्छी तो आम जा ठीक टिके खाली टाइम हो जाऊ ये कम सरला कस्टमर आसला तो जा बुलाबुली करवा से पहाड़ ये आउ कि ड्रागन ये देखा देखो यहाँ कौन कहे देख ये हेवी है बाप रे कांफियार जगह बोधे कांफियार फांफियार बोधे लगा हुए तो बढ़िया बढ़िया जगह भी अच्छे माछ फाच अच्छा कि नहीं कि मैंने जा खाया पीया करी से पहाड़ जगह टे बुलाबुली करके आसवा तापर फेरी जा आम बसा को तो सांग मैंने आसी पहुँची गली जा पहाड़ उपर को देखा केमी कौन भ्यूटा देखा भाई ये पूरा पानी फाणी केमी अच्छी भाई हेवी ईटार तो चलते ऊपर को जा देखिया माने पहाड़ को आसाला पर आप देखिए
ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ ଆସିବ। ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଆଗରେ ବହୁତ ପାହାଡ଼, ଏଇ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ବାଟ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସଭା ଉପରେ। ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ମାନେ କୋଉଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୋଉଠି କିଛି ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହିଁ। ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ସେଠି କ'ଣ ସେଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ କାହାର ଗୋଟେ ଘର ଫର ଅଛି ବୋଧେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପୁରା ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଗୁରା କେବଳ ଅଛି, ବିଲରେ ଧାନ କ'ଣ ତଳି ଫଳି ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି। ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଦେଖା। ସେଠାରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ବୋଧେ ହେଉଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ବୋଧେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଉ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ତ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଭାବୁଛି ସେପାଡ଼କୁ ଯିବି ବୋଲି, ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ବାଟ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଫେରିଯିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯିବା ନିଜ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଏଠି ମଶାଣି। ଭାଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଇଏ ମଶାଣି, ଏ ହେଭି ଜାଗା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛର ଭିଉଟା କେବଳ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଘର ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ମାନେ ସେଥିରେ ବି ଲୋକ କ'ଣ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇ ଗଛ ନାଁ କ'ଣ, ବରଗଛ ତ ନୁହେଁ, ବରଗଛ ବୋଧେ, ହଁ ବରଗଛ ବୋଧେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ କାଳେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କାଳେ ସୁଟିଂ ହୁଏ। ତାମିଲ ମୁଭି ଯେତିକି ପ୍ରାୟ ମାନେ ହରର ମୁଭି ପ୍ରାୟ ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହୁଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼େ ସେଠି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ, ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ଜାଗାରେ କେହି ବି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସି କେବଳ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା, ଯିବା। ହଁ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ବୋଧେ ତିଆରି ହେଉଛି ନୂଆ ବୋଧେ। ଏ ଯେଉଁ କାମ ଫାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଆଉ। ମହାରାଜ ବଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ, ଯେହେତୁ ନା ବାଘର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ହରର ମୁଭି ପୁରା ସୁଟିଂ ହୁଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା, ମାନେ ଆସି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଇନେ ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଏଇନେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାନେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ତ ବାହାରିକି ପଳେଇବା ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।